अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, शाद रखे, आबाद रखे। सबसे पहले मेरी जानिब से आप तमामी हज़रात को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज मैं बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ और मौजू है आज का शरीयत की मुखालफत करने वाले पीर, यानी कि नकली पीरों का पोस्टमार्टम। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम पर कायम रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आजकल ऐसे पीरों की तादाद बहुत काफ़ी है जो नमाज रोज़ा दिगर अहकाम शरिया पर न खुद अमल करते हैं और न अपने मुरीदों से अमल कराते हैं, बल्कि इस्लाम और कुरान की बातों को ये कहकर टाल देते हैं कि ये मौलवी लाइन की बातें हैं, ये मौलवी लाइन की बातें हैं, हम तो फ़कीरी लाइन के हैं। ये खुलेआम शरीयत इस्लामिया का इनकार, नमाज रोज़े की मुखालफत करने वाले पीर तो पीर मुसलमान तक नहीं हैं, मुसलमान तक नहीं हैं। उनका मुरीद होना ऐसा ही है जैसे किसी गैर मुस्लिम को अपना पेशवा बना लेना, किसी गैर मुस्लिम को अपना पेशवा बना लेना, अपना पेशवा मानना। क्योंकि शरीयत इस्लामिया का इनकार इस्लाम ही का इनकार है और इस्लाम ही का इनकार कुफ्र है, कुफ्र। यानी कि अगर किसी इंसान ने इस्लाम का इनकार कर दिया तो वो काफिर हो जाएगा। हक़ यह है कि अल्लाह का वली और अल्लाह वाला वही है जो खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चले और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलाए। और अल्लाह का रास्ता वही है जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और ख़ुद उस पर अमल करके चल के दिखाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का मुखालिफ असल में हुजूर का मुखालिफ है और हुजूर का मुखालिफ अल्लाह का मुखालिफ है और शैतान लईन का मुरीद है, शैतान लईन का मुरीद है। और कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये मुसलमान हैं ही नहीं, ये लोग जो नमाज का इनकार करते हैं, रोज़े का इनकार करते हैं, हुजूर की मुखालफत करते हैं और ये कहते हैं शरीयत अलग और तरीक़त अलग। कभी कभी इनके अंदर मुझे यहूदियों की बू आती है कि कहीं ये यहूदियों के एजेंडे पर काम करने वाले लोग तो नहीं हैं। होशियार रहिएगा, ये 21वीं सदी है। अरे एक मुसलमान नमाज को हल्का जाने, नमाज का इनकार करे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बैक फुट पर डाल दे, वो कैसा मुस्लिम हो सकता है? गौर करने वाली बात है। आओ हम कुरान से पूछते हैं। कुरान करीम में खुदा ताला का फरमान है, ए महबूब तुम फरमाओ, ए महबूब तुम फरमाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा कहना मानो, तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। सुना आप हजरात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस पारा 3 रुकू नंबर 12 में क्या फरमाया? इस आयत करीमा से खूब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के सारे रास्ते हुजूर ही के कदमों से गुजरते हैं। अल्लाह ताला तक पहुँचने के पहुँचने के लिए सारे रास्ते हुजूर के कदमों से ही होकर गुजरते हैं। वो आलिम हो, मौलवी हो कि या हो फ़कीर, दुर्वेश हो, कोई भी हो, हुजूर का रास्ता छोड़कर हरगिज़ कोई खुदा ताला तक नहीं पहुंच सकता। मैं यूं कहूं कि शरीयत को छोड़कर कोई तरीक़त पर पहुंच ही नहीं सकता। ये तो आप अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए। और हुजूर का रास्ता ही शरीयत इस्लामिया है, हुजूर का रास्ता ही शरीयत इस्लामिया है। वो तरीक़त भी उसी का एक टुकड़ा है और उसी को शरीयत से जुदा मानना असल गुमराही है। बाज़ गुमराह पीरों के गुमराह मुरीदों को ये कहते हुए भी सुना गया है कि हमने अपने पीर का दीदार कर लिया, यही हमारी नमाज और इबादत है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। इतना जाहिल बना दिया जाता है इन लोगों को कि जो इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ईमान के हम सब की सलामती अता फरमाए। कि कहते हैं कि हमारी नमाज इबादत तो यही है और उनका ये कौल सख्त बद्दीनी है। नमाज इस्लाम में इतनी अहम है कि उसको अगर मुरीद छोड़ेंगे तो वो कब्र और हश्र में अजाब इलाही का मज़ा चखेंगे और पीर छोड़ेंगे तो वो भी आखिरत में सजावार होंगे। और वो पीर ही नहीं
جو نہ خود اللہ کی عبادت کرے اور نہ دوسروں کو کرنے دے، وہ کیسا پیر ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ اصل میں انسانی لبادے میں شیطان ہوتا ہے، شیطان۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں میرے دوستو کہ نماز کا تو اسلام میں اتنا بلند مقام ہے کہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے رہنے کے لیے حجرے اور مکانات بعد میں تعمیر فرمائے۔ پہلے خدا تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی تھی، مسجد شریف کی تعمیر فرمائی تھی، جو آج بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حصہ اہل ایمان کے لیے دل و جان سے بڑھ کر ہے۔ غور کیا آپ نے کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی تو اپنے گھر والوں کے لیے پہلے مکانات اور حجرے نہیں بنوائے تھے، بلکہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرائی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جاہل پیر کہتا ہے کہ نماز کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ایک جملہ بولا تھا کہ میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور پہلے زمانے کے بزرگان دین، مرشدان اکرام، صوفی اور درویش سب کے سب نمازی اور دیندار تھے، اور نہایت درجہ حضور کی شریعت پر چلنے والے پرہیزگار ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فقیری لائن کے ہیں، ہم پر نماز معاف ہے، بلکہ وہ اوروں سے زیادہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، اپنے رب کو مناتے تھے، اپنے رب کے حضور قیام کرتے تھے، قرات کرتے تھے، رکوع کرتے تھے۔ آج کل کے کچھ جاہل نام نہاد صوفیوں اور پیروں نے سوچا کہ پیری بھی چلتی رہے اور آزادی آرام میں بھی کوئی کمی نہ آئے، اس لیے وہ احکام شرع، نماز، روزے وغیرہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، ایسے جاہل مکار پیروں کو معاشرے میں ننگا کرنا بہت ضروری ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے کے بزرگوں کے آستانے، اب آپ غور کیجئے گا جو میں تاریخی بات بتانا آپ کو جا رہا ہوں، غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے کے بزرگوں کے آستانے اور مزارات جہاں ملیں گے وہاں مسجد بھی ضرور ملے گی آپ کو۔ مثال کے طور پر خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا آستانہ آپ دیکھ لیجئے، مسجد ملے گی آپ کو۔ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ ہم کی خانقاہیں۔ لاہور میں حضرت شیخ داتا گنج بخش کا آستانہ، ناگور شریف میں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری،